1, 2, 3, go! Huh! Ayun, natamaan. Gayos ka. Tandaan lang din. Mahina lang ang Ano bato. lang ba ito, baby? Mahina lang. Isa pa, dali! Tama na to. Go! Oh. Oh, 1, 2. Oh. Oh. Ah, ang galing. Oh. First time nila mag-badminton. Magaling na si Totoy. Sasali ka ba? Kasa isa lang. Mahina lang, mahina. Mahina lang, oh. Ha! O, Yun! 50 lang. Baka naman makula yan. Hindi, ganyan. Baka naman isang palo lang yan, ha? Ganyan nga lang din. Pagkata pa naman sila eh. Eh, yung maganda-ganda naman. Para tumagal lang isang araw. Mamaya isang oras lang yan, eh. Hindi yung ano, baka mamaya kasi mabigat. Mahina lang. Ganyan, oh. Kaya ni Totoy. Ay, ito na lang, ito, hindi ito natutuklap. Tagsi-60 naman to. Go! Oo, 60 pesos to. Oh. Go. Oh, oh. Ha! Grabe. Tatalon pa rin naman si Totoy. Ako din, talon din. Tamo. Ah, natalon ka din. Tamo. Tamo. Tamo? Jeros, ang daming bola dyan, oh. 1, 2, 3, go. Yun na, 142. Yan, okay yan. Yung mga ganyan, hindi yung 50. 3, 2, 1, go. Ah, ganyan. Sabi na naman ni Kuya, ang laki-laki. Ang laki ko. Yan. Kaya, in-order na. Bukas nandyan na yan. August 1 pa. 1, 2, 3, Tagal pa pala. go! Go. Ha! Oh, oh, dali po. Nada, oh. 1. 3, 2, 1, go. Oh. Bumubuwes pa si Jairo. Ang galing nito, oh. Pero mo, oh. Oo. Oh, di, oh. Layo-layo naman na yan eh. Oh. Parang tunay, Jairos, ah. Oh. Pang-Olympic. Bungat na yan, oh. Pang-Olympic. Pang-Olympic si Totoy, eh. 2, 3, Go! go. Layo-layo naman na yan eh. Oo, galing ah. Sampun, eh. Nene, malayo ko dapat. Layo lang. 3, 2, 1, go. Oh. Mag-iis ka mo. Ay! Tamaan mo? Go. Uh-oh. 1,